Hello! Mayong gabi na dito sa Amerikano. Murag alas 8:30 na karon niya. Nako dito sa mong kusina. Niya akong bana kay nag-request of pansit. Pansit with Mickey. Mana iyang request no? Request na niya pansit with Mickey. Ganahan na siya sa Filipino nga pansit. May gani kay nakakita ko Mickey nga pan to sa Filipino store pero dili siya parehas ato sa kanang Mickey gamura basta ba pero dry ilaha dry nga ni nalabay na nakaumbuti ko ni dry ba nalabay na padulong na maluto luto na ko I cook your pancit. I think you got too much water. No, it's not. That's the juice of the This is the juice of the not Mickey. Loving while cooking. Oh, don't do that. Love you, my love. I love you, honey. I miss you. Kiss you. I love you. Bothering me with my cooking. Di nakapaabot sa iyang pansit.